दुर्नीतिर बासना नहीं अशोक दास पाखे। अशोक दास गोटे बासनाहीन लोक। गोटे दिंतु प्रमाण ये 10 मास 11 मास विधायक हिसाब से जदि कार चारणा पैसा आनी आज इस्तीफा देवी सी पुणी विधायक ही बासुदेवपुर अंचल विभिन्न जो समस्या रही जो जो उन्नतिमूलक कार्यक्रम सब सरकार तरफ योजना आसूची ताकू सुचारू रूपे परिचालना करने आज वैधानिक उपाय वैधानिक नियम अनुजाई आज जिलावारी समस्त पदाधिकारी द्वारा सरकारी पदाधिकारी द्वारा आज आलोचना विचार विमर्श है। रेशन कार्ड ठार आरंभ कर इंदिरा आवास घर भत्ता रास्ता घाट समस्या एवं विभिन्न जो आंचलिक समस्या गुड़िक रही तार स्थायी समाधान करने समस्त भीतर गोटे आलोचना करागला एवं आगामी दिन में खूब शीघ्र ताको फलप्रद करने निर्देश जते शीघ्र हम ये कार्यक्रम को सफल करने आम समस्ते मिलमिशि कार्यक्रम करने व्यवस्था करा। देखंतु से बाबद विधानसभा प्रश्न करा जायछि। विधानसभा मुझे प्रसंग उठेछि मु केतोटी कथा ब्लॉक आसी आलोचना करने द्वारा पूर्वतन विधायक मान्यवर विधायक समालोचना कर बुझी पारि नाहंती जे दुर्नीतिटा ये वर्षे भितर होईछि ना जो एठी 35 वर्षर परिवार शासन भितर होईछि ना 12 वर्ष से जो दायित्व नहीं निजे टीवी आगे कहते से ना वर्तमान ये ब्लॉक को परिचालना करुच्ची किए ताको चेयरमैन कर ना मु करू काम भागवांट आसती दीर्घ दिन बासुदेवपुर मो अधिवासी मोर घर बासुदेवपुर मो लोकों दुख सुखरे अच्छी लोक जानी ये सब कथार जे लोक प्रभावित हे सेमती किसी माने ही ना कथार सत्यता रहा दरकार। सत्यता मो पाखु नियंतु गुआ अर्पण चाउल सरकार जो नियम अनुजाई करथिले तार प्रभुत दुर्नीति बासुदेवपुर ब्लॉक रही तार नियम थिला प्रत्येक पंचायत रे से पीओ द्वारा हो सरपंच द्वारा हो से कार्यक्रम को ठीक भाव परिचालना करने कथा। दुर्भाग्यर विषय गोटे ऑफिसर ना पैसा उठा जाकर चेयरमैन संपृक्त एवं सी भी संपृक्त तदंत बाहर हेले सब जना पड़ो चतुर्य चतुर्य कलाकली ठाकुर घरे किए ना मु कदली खाइनी गोटे दिंतु प्रमाण ये 10 मास 11 मास विधायक हिसाब से जदि कार चारणा पैसा आनी आज इस्तीफा देवी सी पुणी विधायक कथा कहीदेले हेनी कथा को नहीं पहुँचवा दरकार अच्छे खाली कहीदेले हम मु भाग नीति आसती कौट नहीं भाग बासुदेवपुर कौन भाग करदेवी बासुदेवपुर तो मोर घर मुझे भाग कौन करी जार भाग दरकार से पछर आइले सी उत्तर दिंतु चेयरमैन कौन कर भाइस चेयरमैन कौन कर जो मानी परिचय करूले अफसर आगे सब देखा सोशल मीडिया रे ये मैंने आसी बुझे से कौन बुझे भाग नापी बुझे ना बासुदेवपुर उन्नति करेंगे 35 वर्ष है उन्नति करें किमिर कांदना कांदुना उन्नति कर ताड़ी पकड़ू ताड़ू बासुदेवपुर उन्नति हो मु मना करूनी कि समालोचना लिमिटेशन हिसाब से शिखिबे से समय से लोक चेयर बसवा दौन ये विधायक हो सारा पर सर्वप्रथमे जो शहीद कमिटर कार्यक्रम है शहीद समस्त भी निमंत्रण करने से कमिटी को कहुई जेहेतु से पूर्वतन विधायक से किसी खराब काम करते भी किसी भल कम बासुदेव परिवार भी कर असम्मानित कराइनि किंतु सी 10 मास भीतर जो प्रसंग उठे से जानी ना बोधे बापा स्वर्गवासी आज ना सी थिला बेले मु चेयरमैन थी सी भी स्वीकार करके दुर्नीतिर बासना नहीं अशोक दास पाखे। अशोक दास गोटे बासनाहीन लोक ये बासना सृष्टि करनी दुर्नीति कर गोटे गंध सृष्टि करके गोटे कटाई शिखर ना किंतु लोक मैंने जो ब्लॉक रे समस्या सृष्टि है मुझे डरुआ विधायक नुहे संगे संगे फेस करी आलोचना करी कौन समस्या जो आलोचना करने जाइली मो सोशल मीडिया आपण मैंने देखिए मो सागर कई नथिले मु थिली विधायक नहीं आप वीडियो थिले आसिस्टेंट ब्लॉक कर्मचारी मैंने सी जो आलोचना करुले भागवांट करने चेयरमैन को बसई भाइस चेयरमैन को बसई दल सभापति को बसई ये हूँ ब्लॉक कौन करुले ब्लॉक टाक कि अवस्था रखी जाइए कौन व्यवस्था नहीं। स्वास्थ्य मंत्री थे पूर्वज मैंने सी कहे मुख्यमंत्री थे ये कि अव्यवस्था खाली इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी अनुदान आसी इंफ्रास्ट्रक्चर या ठिकादार पोषण करने गोटे लोक ना ये कहते मुझे शुणुली सोशल मीडिया जी कि गोटे सरकारी जमीटा को अवरोध कर पद्मपुर छक भड़ा देकी चलुं ना कहते से काले ब्लॉक कथा बुझी बासुदेवपुर उन्नति करेंगे खराब लगे कथा से जानतु
ବାସଦେବପୁର ଇତିହାସକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ବାସଦେବପୁର ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଟି, ଏଠି ସଂଗ୍ରାମ କରି ବଞ୍ଚି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଲଢୁଆ ଲୋକ। ଆମ ଚେହେରାରେ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ନାହିଁ, ଡାଉନ ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ଆମେ ପର ପଇସା ଖାଉନି। ଯାହା ଶାଗ ପଖାଳ ଅଛି ଖାଇକି ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ। ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ତ୍ତା ଖୋଲିବି? ସୁଦର୍ଶନପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନିଅନ୍ତୁ, ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଆଉ ବିଧାୟକ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ବିରସ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପାଇଖାନା ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ଲୋକ ଆସିକି ହୋ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଖାନା ବିଲ୍। ଯାଆନ୍ତୁ ଅରଣ୍ଡୁଆକୁ ଯିବେ, ପାଇଖାନା ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଘର ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେଖିଲାକୁ ପାଇଖାନା। କାହା ସମୟରେ ହେଇଛି? ମୋ ସମୟରେ। ମୋ ସମୟରେ ତ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ସରକାର କରିଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା, ଦାନା ବାତ୍ୟା ଯୋଉ ହେଲା, ଦାନା ବାତ୍ୟାରେ କଣ ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନକୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଗାଁରେ କଣ ସବୁ ଦାନା ବାତ୍ୟା କଣ ବେଶୀ ହେଇଗଲା କି? ଯେ 72 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଠି ପାସ୍ କରିକି ନେଇ ପଳେଇଲା। ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଡରି ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ଶୁଣିବେ ତାକୁ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶୁଣିଲେ ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ବାସଦେବପୁର ପୁଅ କେମିତି ବାସଦେବପୁର ପାଇଁ ଲଢୁଛି। କଥା କହିଲେ ଚଳିବନି ଭାଇ, କଥା କହିକି ଜଣକୁ କହିଦେବାଟା ସହଜ, କିନ୍ତୁ କାମ କରି ଦେଖିବା ହଉଛି କଷ୍ଟ। କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆଜି ଡାକିଥିଲି ଏସିଡିସି ମିଟିଂ, ଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଠି ହେଇଛି, ଫୋନ କରାଯାଇଛି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆପଣ ଆସିବେ, ଏଠି ରହିବେ, ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ କୁଆଡେ ଚାଲିବ ନା। ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ, ପଛରେ ଭୁକିବେ, ସେମିତି କେମିତି ହବ ଭାଇ? ଆସ ମିଳିମିଶିକି କାମ କର। ସେ କହିଲେ ବିଧାୟକ କହୁଥିଲେ କାଳେ ମିଳିମିଶିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବି, ମୁଁ କାହାକୁ ପକେଇଦେବାର ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଦଳ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦଳରେ ଲଢୁଥିଲି, ସରିଗଲା, ମାଟି ପାଇଁ କାମ କରିବି, ପାର୍ଟି କାମ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ କଥା ହବ। ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ? ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ସେବା, ସେବା ନାଁରେ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଥିଲା କି 35 ବର୍ଷ? ପୁରା ତ ସେବା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ଲେଖା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ମାଟିର ଗୋଟେ ଗାରିମା ଅଛି, କଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଆପଣ କହିବେ? ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଖରେ କୋଉ ବିଭାଗର ନଥିଲା ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭିନ୍ନ ଥିଲା। କଣ ଜଙ୍ଗଲ ଏଠି ବାସଦେବପୁର ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ? କେବଳ କିଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିଲୁଟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ପେଟ ପୁରି ନାହିଁ, ଆସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ସେ ନିଘା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ପରାମର୍ଶ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ, ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ରୂପେ ତାକୁ ନେବି, ମୁଁ ସମାଲୋଚନା କରିବିନି କାହାକୁ।